Eme pọ́ntọ́ tó bẹ yí àgbámi ọ̀pọ̀ númẹ̀tọ̀ ìtẹ́tì fi sí ọ̀tọ̀ èmi sùn sí gbó yàn sí gbó sẹ̀fún mẹ́kó vivu vitikli vi kpaba bene vi sùn sí demoni do bene tó lọ́mẹ̀ gbódò demoni do tó gòdò lẹ̀ gbọ́ nàmi lẹ̀ galé nàmi do mi máa do gànjìnà mi yà mi do kú do sátìlẹ̀ gbé dàgbọ́dọ̀ agbọ́dọ̀ igi sẹ́nu mọ́ ẹ̀jẹ̀ yẹn do jọ̀hún lọ́gàdì yẹn do yìí kàkà yìí mais moi benen to mele kidom lo joro yin benen to me afi bo fun lo e ma do nda san de go wa mi won ga no to go do le lo ni mo jo gaga o bi o baba du mi o aga do atan kan re afi bo mi le ton e do an do change se no e je ge do e ga na je na mi ko do me kun mo ye bo se mi yin won na nu wa mi to mo ni be yi blagada bo e yin do mu do ma u gbe do to mo ni go be yi blagada ma fun won to bo dima mo do no ko tale ton kini kwen to juda le ton mo do ma lo mle to e to bibi lu ga do ma u mla lo fele ke to le bo dima mo do no ko tale ton kini kwen to juda ton ma u Israel ton ma u Jacob ton ma u Abraham ton ma u mo ni be yi o nu gbo ndo mlo mi igbeto nte gbo mi igbeto wa nu eme se nu mo je ba tin gbo to kan gbo do me to peche na wa ro mi igbeto ni peche na nu mo ni ka o tin gbo to kan ni bo le o mina do gbe to ni titengbe do eru dagbo na were me ma kan to mro eme ni o to isi we gbe di eme ni to blanu ogo gbe do wa dagbo to wa no na bine se nu mo ejere do onile pole go na o kento mi to le pole me ma ka kento be ni kento wa mi fo fe do te mi to le me o gan o bo mi go wa mi le fun le kini mo eyan gbon an bo ne du form Jericho well o to go mi ton ma no nu pa ma kede go san le go wa o ko ma do san le pa mi fo bi o ko li ti o me eyi ni re gbangban gbede mi dron to go jio mi ke po ndo mo do o dogesi mi le dun do lo mla yi me de kinde wa abi adende ton wa ma wa zekle u ja gbangba wa mega no na gi e gini so to e gbede de o mi la yi me la ko professeur Joseph Okwesi ato mi le dun ke po ndo mo do me yi do na me na no ganji ti an pe bo ama mi ton gbe ma si mi ton gbe ma mi ton ngre o ma u gbaje e de we meto to gbangban gbegbe di bo e gbe na se o ma lo to ajo wallahi mi la cheji fefelefe ele projet ni gogo ati do nwe de fo na na mi nwe sisi do edego eyin do mo do nu se do kon na yan si e te ka ni so to do se do kon na yan si nu se do kon na yan si yo e te ko no ji da po tende me yan tende me mi na yi nu we pere do yen se ni mo je do mi fo fe ma mo do wa mi to mo ni be gbagada pe to ma gbaje o gbatakin takin ayoma dekon vavo le bi pe me be ma do afi bi san de go wa wala kon go de me gan ji se ni mo je do mi no te na ya de pe to de demo eyin o demo ni o je godun ategbe osun go na fo boya e wa je fi ma de gan abi o ne fojo ma de na to gbe ni lo lo di o tun afara le to we ma gbe ayi re boya gan wa igbe la ma de ko fo na ado lo ma gan po wa o gbe bi gbegbelegbe ni to e we ya na ba we lo mo ayi re o mo de ama dan go gbe to o wa ba ala ma de ka me wi to ebe yo hey we to ba jai gbari wa henu gama de jai akwe mu mo si wo mo mo ai wo mo mo e me go to o ajimo kure nugo gbe billion fogo do o no ne bro fi bo ku jero ma o gbero to mra o jero ma o to gbero to mra plagada ma so won do ma o blo ni o ma wa Abraham to ma o Jacob awon ma o kure nugbo ma ro ma wo ajimo kure nugbo don e gbangba gbe e kure do ma o kun to o ma to ma me to yin le yo no te o me to ma wo yin le yo ni aha ni ama ha yin ko me to ma wo yin le ni ale ma Abraham no o Jacob don o kekete ma aye nkan to de me yo ma u ye to ni no mo yo ma lo tegbe lo ma na clear ni wa lo ma clear ni wa no mo yo ma u do tegbe o ando ma wa ti mo kure ngbo ton e ni lo ma lo de àwọn ayo ma u to ene ma u wa be me bi papata to ayo ma wo kan ka yo ala ta ni no ja ya gboji ayo ma wo ka ayo akolo ngba de ya e ba na aglogba won to me na ndo te to me àwọn ye ya ma mi ko na mesle bi dogodo dogodo edo e ba ko je o tu aglogba lo to e do mi anu kunle lo ni e te yan aton yan na do awan gbogbo e ya mo ya nya ka ndo po bi o akinole nte o da jojira no mi e din ndo kan je fojú ba si ameton ni o e o da jojira na mi na su ko mi o akọ mi na su gbe go na ti kwa ere ya do e bro sport in minute be pon ti o me mo gbon gba finu pon na do poji o ko na bi no su gbo tete lo
mina sumi o mi me so avale be mina sumi ko o do ado fodu agurungba tin ko lo do nǹkan mi ton jara ni ma iko yi won do lo ton me le gbangban gidigidi se mo ejere do fodu aguru na gbo fere bra do gbe nu o me mo gbon e kera me sin nǹkan no derun pon to le bi bra do gbe nu ko gbo yo ho le bi do le ni mi ka ru ko gbe no si bi gbe mi do gudo e pa kuro san gbe pa mi do ko ganja me ko be ne to me ko de ro to gudo le ko bi to gbe nu mi bi do le e kana che no mi tele bra gbo fere bra do gbe nu bra ko si be wo su ya de va se ai we no gbo do gaji no mo de ko mi afolo le ko ni afori o e ya to ba yi bale mo be do folo ni ma de jai mo no dai wallahi le no gbe o are gbe ye do to ye do gbere mele mi ja yin wo le gbe bi ja ojo je to o me pon to da mo lo ido ni do mo ya na do ni ne do ide do pon da lo do ide o egere ro to mi aro le mo do mo lo jo mi fo mi to tete mi to le be bo o to wo ejiyan die mi le an bon ni to from send mo ejere ro baby gbe nye to yo bo ko te so to ye do na kan ja ti ye do na kan ko te so to ala ma do yo yin ko lo to ya nu to lo jan fere do ni mama do lo yin ko lo gbogbo arubara ile ko nai lo don ye do ye gbere fun nai lo ye do wa mo de ya be ni ani gbe ye me ni gbe e ma ka o di lo oh to wo do gbeta money be yi idbn do o to wo ja pa wo de mi ane mo so mo je do gbade gba agute do mo do ye ma o pe we le po di amo so mo wa to me nu gan gba yan fun awo nko bo eyi gbodo so do agidibo edo ma gbogbo do mo gbade do mo idu mo soji idu an ke soji mi ga do an bi o nu ke be do mo olo wuli eyin do osu ne abi gbeto ni o gbe yi wuli lo po we wuli gan lo amase do ese lo me do mo do to ro gbeta gbade ido bi lo egbe so do agidi ido ye je te soji mo o ti soji ai ba ke na mo do o jimo ko le no po a tun itan do meji chobonu e dan do mi aja ko ayewe jinjo lo do ko dede gaji bodo o le na no gbe lo na yan no mi yo eri eyin do le kan sin po wero eyin o to ko gbeta de o meda yo o tiyan mi je po din yo aton na yin ton abi ene we na yin ton bo le ton na ya yi se on nuwe yin be no do bi hu bono dalowe ma ton menu mede àwọn kun je wa eyin do le eyin e ka wa je mo bonu mi do ko ni le bi hu lo dalowe ma ton menu mede bonu me do de do mewe le me bo ma do se mi do mi de yo yin won me de wa o ahan fi e fo yin pe obudo me o fi egosi ona budo me gbang àwọn amayan me fe me to ego re àwọn kun je wa fi egosi on budo fi e fo yin budo me fi egosi on e we don le ko bro ipon fi e zombo yen podunu kambia we do ani kan no e je te kan no e je ta on do fine bo to ko rogbeta ide be no wa do le mina le ko si to ko rogbeta so so akiti o mei ho akojije itan wenu ho idole yo to ko rogbeta bi ero so aro sin yin we awe kan bi okwido fie ne gbang gidi to ko rogbeta ide be no we amodo e we da fo ta emi jiro ayoji nenu ka jegbon do fine no run ganji we o mra ho jelo we Fredre Leandro ngbeji abi ne me yo o mra ho dio Leandro Kiti Leandro Kiti mo di ai edora wa kendo ne owulo na time no hugira zo atole de nu jegbon mo be wa ne ya hugira zo atole ntun ya mo kun yo ko je gajina le pa ko zo atole time na mo so tu mi to wa ni no e zo e je temele on le di mi tele o ni le mi pon gbogbo je tesin to ho rogbeta mo nkan tan me lorun ganje mo na yan ne lo fonu ka odian lo mara ko le an keti e si poro ogo to bo na ayro ko jara zo atele bo na ti me na da pa mo nkan tan fu yo mi poro o dawo yan de ho ti do han ni ku mi tan ro o han le nu we yan do da pa mo nkan tan fu yo ene no e clodina fi ave prudential ma so me de po ndo be ne to mi tan me ne lo e ka mondo ayeji ede yo eyin
abi teme kan ko do yon le sin ta me de eso aro teme mo yon le do to kro gbeta o block republican me awe a ne no kan yin gbe fene bo no de jije to ajo ne le bi hwo wait and see we mi na do fene wait and see e mi na do se mo adodo gbe vi gbegbelegbe do nu mo lo yan do e yin do mu do mi pon lo nu gbo do meri mane ndo gido mu to ro gbeta de bi enu e na je te ron be me pa kun do ni ba amodo kan yi do e be indi yo e wado arutu nga yayi e ga wado re e yan ga pon egbe de yo to ko ro gbeta le bu kan o do lo na wuli bodo o mele bo le gabe ama se ni ba o amo fiene wa khasi ko jayo ti fiene wa khasi ko ko mo do ole ne e ma na wa yi nde bo o bu ni wa bi o to ko ro gbeta mo ni do lo na wule gele me bravo ne nu mo ni jo gaga bo to ko ro gbeta to be do je te do ni yo be nu gbe ma na wa jogbo mi le tun gbo ko me gle wa wa bo mi le tun wa do mi na wa je te bravo ne e ga ni jane ma dio gbe to ko ro gbeta o pata ti lo e lo na do juro koko na ado mlo ye na wa yi emegele bo ko me don do hun ya abi to ko lo gbeta iro wedu o ko me to na hun bo ni to an bi o fun ya nu le pokata o ko ka se si o to kele e do ni blo ye gbedin do o mra kwa dre ngbeji kodo o mra Joseph jagberun pa jeje tin be do iblo we yo nu dagbe we sin be do bi blo lo sin wenu e ko do le to kro gbeta ide be no je te sin to kro gbeta o block republican me yo pa si ko jayo jeun fi ene o mra Joseph jagberun kan o do nu kan bi area we ma ba do ti ta lo menu ide we kodo o mra ho PRD kodo to kro gbeta PRD opo din le yo mi kana pe obra si ayin sen emi na ye na wo so gbon e ji ya mi a si ablogbon be hwe ji ya o eno mi a bi o gan duro si apa hwe me ton le o do o mama do bi ne ta sin kana ho e de mi tere mi de mi yisin pole mi de mi yisin pole mi amo le la wan to me mi lo mo le la wan che me no ene le bi hwe no do wo chu bu na so eyin alo wi ma me ton bo ta lo me sin abi mi na wa no mi ton do po amogun ye wa alo wuli gbere o to pon la so ati eyin pe iwe po de po anje mi ka wa nu we to yin che yin to e mo sin alo e ta lo go oni be yo olo wule bayi mi wule lo baba ya ba do nu e to yi jewe o bi hu na mo pe binu alo wuli binu mo alo wuli sin sen o ni apon me apari ko ofin bodo ami he mi na do po o nu yin to yo de yin che we eni oro fo baby be no blow we ma eyan do to ran do le ganji eyan do oyonu amo si yeti nu ma je amo ni mi ma wuli alo o ni mi ma no te ni mi me wuli alo o ho edu ade ne o mi he ahan adogbo mo amo mi alo wuli si teme o we ma do nda lo wuli si apa hwe o do do fire do o ni aso mi me wele mi he mi apon mi de ma do nu mi to yo yin che lo yin to e ene o mi he mi adalo ton we ma menu mi de ba do fine bo mi ayi gbe ton mi de mo a to e we che we mi ablo we ma ton mi de do fi ene ba ta lo fi ene we mi no yi fi alo wi be bo mi ayi gbe ton mi de do fi ene o we ene nu we wa yon no de le yo e ton e do we wa ku lo de yo tu we lo kana na ndu kwa bo ngele bi kwa ta ku mo de mo be lo le o e ma kan lo wa tu lo kan lo o do duru sin ko me duru sin apa hwe de hwe do mi de ni amo ndo kan sin apa hwe yo ndo kan sin apa hwe yo eyin ton na yin ton eyin to yo na yin to do nu ezon ri nu ezon be nu aje mo hwe de lenu ni wa gbe me no we nu aje bo amo do le yon de le tin be de le nu a kla jem nu kanu ga mo no le egele o le je na yin gbobo inu a do pe de to sunu pe binu eyin sunu ko mo jujo alopa izan yon won de jawe o ehin na gbere mi pe gbokun si donu lo kan ro po me ro po ni do etan lo e te ni gba de me de e ma wa yan gbe e ma ga fi gbe ba kere meje do mo o mo ra ene hun e mi de wa je mo bo mi na gbe mi de afe o lo e kan do le mi me wole mi ko do le mi ko do gbon de o to e we gbe onu ejure to eyin etan le han na be eyin e mi na do do je di onu e kan bi oyin de do to e je bi enu ko do to ro gbeta be mo jeje no bi ero po tan ti on amo wenu e to ro gbeta ide bi enu te jesin to ro gbeta bi ero me yo yin de bo to kasi bo yin na kan bi ero ti on to ro gbeta ide bi enu ka je ti ti on agan e teji we hwe gbe o eyin o mra ko Joseph jogberun we ko le do wa do ti we so bo nu yin mo
e mai mo ame ka do fene gabi no juro koko to no do nya ya abi na no juro koko bo so mi jawe e ro no pon se do ton ya no le bi hui kan bi o be hen na kan bi o le do da pa me hui ege bi pata o mi o te ge be nde orúkọ to do anje o mi na ge gbangban gbede àmọ́ to fi to sile mi ga ke pon do mo do be fun e gbe dede o to ko ro gbeta mo ri be yi o idbn na jino klo di na fi abi presidency ton e ma ko do po gbodo to ko ro gbeta be go ba ke wa e je te fun o soji o ko ta le po mo mi na gine senu mo e je lo e yin de wa je ku ton mi ko ro ge yo mi go se lo nu pa mi ton bo le ti fo mo o gba fi gbegbelegbe mi na ton ege tin apa we ngwa mi ndo ni po do mo do e se lo me le po jane bo wa mo do o create si agbasa o mi gbodo gan ho ito abi to gan na gbe do mo do yi ni so e ke gbeto supo se mo o je do bo gbeto supo tin bo yin so e ke ganji àmọ́ o katon e na ene nko e timbo yin jo ile do mo do yan do ipon wa mo do ga ya yi yan do ipon wa mbere mo ye jo ide dio yi ni do ye o kwa to mo be kwa ndi do kwa ke de yan su kwa ni àmọ́ ka be jo yi amodo ga je je bodo sous condition mais quoi mais ko waje kan be ni me katon engele o be to se o fowe wa fode katon gbatin bo ngo joyi ngo so ke do ye ni asi na mo emejijo egerun no me to gan be to ton na ro me gerun ajimo kure nu po o mo do le ja mi je mi de su sisin ko yo mi ja dudu gbe ko tegbe o o to gan no le me pro so weke me ganto dede ne eblo yo en de boyin lawe ya nu da gbe we yin o mi na pa gbe tan nu to gan lo ko tegbe o e ko no blo nu mo nkan tan melewe kai me ejoyi igba de bi lu ka kun wa nkan tun na do akangun si o ne ka jo egbon me na ko ya tan bo me ko blo ko we adade me na o kwewe bo me ko blo kwe yulayi o sunzan do poropo o ko jeji me ko blo o chobe joyi hu me ne le wa me apon me na o poropo adare le kete mo e di de mo kakaka wa do ko ine o me jodin le yo no do no ko tegbero le amo ma o gbero toro fine bo mi no ho mla yo e no so we ke me lo ba do nu me o e kron jodo àwọn kun je wa ni apon se do nu wa si ba kan do dandan mo e de ro gbe me ni ro gbe nu ye no dan me yin me be jodin le ba do le idun anu yi chokwe we yo ido eyan ho dede we du do to o abi nde we wa do to o bo ko eni ro ko dun yi yo e ro dandan me bo iran sa ho eni le do to gba me inu le jo edin we so be gan ho su do to gba me iran sa ho do to gba me nu da pe we yin to eyan ro to kwe abi o aso pe to ba ho do to o bonu ama pe o lo su wa be wule we da iflano fo do ni onu ba do fine o ejo do tin we so bo aga ho mo ko ton su wa ana tempon lo sa ho me ton ndede si an ho me do abi we me yin me lo jajo do to o alo pade bo ni we don itan yo asa do to gba mo mi amo ko do wa to ye sin na ni da bo yin bo mi na pagbe ton nu o to gan bene to ton ko do hon itono pe nu kun do o wari do sin apa fo ipan we ko do gan yo fa do creator nu pa mo na le ipon lo ta bo ka de nu bo ye me do poropo afode katon ogba enele gaji to meka afode katon gba enele mewe beto kan we katon nu ko enele de emele lo ba lo abi de mo jo de me na do fu o ye chamegele so me gele amo me bi kwata ndo me kan fole katon gba me o da bi me gbo fere lo pagbe to gan bro le gronblo mi je me do sin po we nu tegbe lo eleje o mi ja tari gla ko du gbe diyan eno leblo mo fere mo leblo mo le so we keme eno ai wi lo o we so keme ne le mi do so keme jo mi bule pon me do meme bo so ke gbe nu gele ya do me ne le yin wa wi mi do ndi ne ye pon me kan so ke pon me do meme bo so ke bo nu mi me ka ro ton lo yo mi le vojo bodo ni pon me do meme bo lomo imo ayan wi wule ale amolo ande gba wi wule ayan kami akase to kan do mo we e ogo podo e ko da so e keme do we ne ya
Dabi ekon. O ele ko. Ekon ko fifo ndo. Eye ko we fifo to lo mera ko to gan. To giye me mo na chan lele. Dogo. Mi no to mo le kan yi. Giye me mo na chan lele to go lo. Ngido mu do mu egbeto timbo. Egbeto we timbo. Aruna de to. Nyare. Ati. Gbeto we. Mi le duma de lo iko to wa. Me we de tele. Anata de. Me we de tele. Gbeto we tin. Ba do create ye o. De to. Ni ade to lo. E ke na go bi obe yo tan da ho le ko be to go be do. An go je amo ye go ya igoro mo yo meni lo. An yo tan a se tan jala. Wallahi. Aka ho ne no yo. Na me o le do le mo. Ga mi le ma ge me o le le. Aha. Me o le le. Ni de to. Bon. O lo de. O nu mo jana mi an to gbe to ni se mo ejeru. Gbe bi gbegbelegbe. Oroti o ga ti o me do na do gbangban gbere. Ye mo ni be yi unje to sun wa to ji to le o. Ye do ho me gbele ta un se mo je dara osun wa to yi ton. De mo yi do yan ko to le yi do. Merci no pro me to mo yi do yi aworu chan do yi do agoro na o osun me village do. Ye me no ho, ye me joko ho ta ho. Joko ta me la wa ho su ton le be lo e mi yo. Oh, bodo merci le timbo yi yan. Yi yan e son osun me. Ndo yi ma wa so ba ke wa. Me le timbo. Yi wa du gana yi. Yi yo ya pe le so mo yi kwa ntu na globo. Ho me gbele be se o me o. Ye agbaji. Nkenu pa. Ndo yo ni pa do ge wa yan se mo ejeru. Amo o hun je do so atology gbeta di mu mo me la ko amusu le o. Se sa be ne. E wa do di do mo lo e gin so utu lo. O pili gidi da o le ko timbo. E do si se do. Sumo me le ke san kwa to no ko le poko. Na mo do. Amo ho mi do da yi ho je nporo nu kwa bro yi a je mo ku le nu ko. Tobo no ahosu na yi ye me nge ko to ene le o. We ma de me yi ta lo nu yi de. Be yan so we ma. Mo ye me we le me yi do o le na no gba lo yan edi. Le na no gba lo yan edi. E me ri wa ta fo sen je alo pa lo han na de je te sin o gbeta che me. Bo na tun le nu le na yin bo tete me yi. No ne ka koro mo ne ba ni ka yin nu e yin nu boro ji je we din bo ye me yin me bo hun je da so ata yin sin gbeta se sa be ne wa ro gbaji hawe se ta be ne se ganji abi o se ti be ko do wa ka pe wa ro gbaji hawe nu e yin na do fi no we no le ye me yin hon ite no pe nu kun da so ata le wo be ne to mi ton me yo o no ya dija tomatin so e do fi na yi hon si mo nkan ton ndende we mi po ipan jinja yin lo do sin emi ka jinja yin lo do podo me mo nkan ton le pan yo ani ka zon be marakala yin se mo nkan ton ye ya ani ka yin hudo itan wo ne mi yi bro ni anu aso me yi ani yin hudo itan ni mi ka to do we mai me mi ta lo podo yi de pan tete me ene le bi ku ye mi na no ipon wo chubo mi he mi adole o yi do nu fe me o zon li e mi wa ide eyan podo nu we wa ide egbele po na mo te mo nu kuro ye ni ene le wu lo yin na gbo fre ma do o hon isi adija tomatin so lo le o agunmeje wewe de mo ni pe ko do sun atole go na ye do ti to lo do agunmeje wewe me ten we no aton le ye ni tenpon lo to gan Patricia Tana ge mu ta no sin we nu mi no mu be no fo aso kan yin wewe dai lo dai lo to ga ibon fun le sin de mo do wa lo àwọn sin we nu e mara ho Patricia Tana ge mu ta no wa tin yo me di so da so fo kan yin so mo a e ma ka da so fo kan yin so mo a yo kwa e to ga yi ton yi yin wudu e ton bo yi do tente le mi fo da sinu yi yo eni on esun do ode ki on kresina no ko hu àwọn kun je wa yi we yen mo ro fin o ere David gbegbelegbe ma go no ko ma do wa do mo so to bi do ni do amodo yo to ma do wa no ko ma do wa aro to mo ga yi odo na do we no ko do yan pon ko gbe me mo ni be yi osun ato igele lo di do je do mu do awuve ye do da mi amita gbeto ti bo je du gboje kwa mo le sun to ngele do me le ma yi ga mi me wa gbeto ti be du to ti bo ye di awu na ina bolo se mo ye radie be do me le ma wa me di son ba ke gbele wa awon ga yi ye le do si o me ye ma mo yi de mo yan wa de mo ga be ni e lo akọ to mo be ya akọ to mo na su pe ye ma su ya ye ma go su wa o Barthélemy o bra ko kasa mapo egbe yi ho ndo ko gaji dom ndende le tibo e che pa na be ina megele
do ya dans un autre moment do be e mai ni ne wa o wa so me dan do be be ma be lo so me do be be ina do che o ajimo e fie ne na do ni do le amon to gan ero fine di abra Patrice atana ge un talent e ka dan ye ide so mo ame ma ko dan ye yi ame no en hudo itan so bo we ma ko be na bele yo e na su yi me e ai me lo lo ye na mo ye bi na mo no en kono do eri e ye ka su yi yo e ma ka so le ha gba yi mo su ko bo mi na se ne fie ne yelo e ke ya be ya be yo am lo vi ya ma ya be e change ja ko me ba je message to le ji ma lo kan yi ba ko bi o akwese we de to le be idorun ku je gbeje bo mo danu bo akwado fene o me ma ka so ando bo mi de mi no se ne de yin na je mi kana se ya won mi blo bonu e wa dagbe tonu mi pe mi blo e wa te bo adorun mi do e o nu lo e bi do da ye yo e o e blo dagbe tonu mi lo bo je kun gbe bo je gan bo mi na le pa gbe tonu a che pe gba agbon fene mi na gbagbe na e che gbado yen gbebi gbegbelegbedo mi do gbe ton ayi domo na o trala dije tu mati so yi gbe yi doto osun wa to le ton ati mi yi gbe yi doto osun wa to le ton to wen to gan mi ton bele to lo nu ni gbe de ijo ma ro lo la gbaji mo yege abi primo na be yele gen lo fifi ran tu ele primo me da ko wa musudo na be ige on fifi ran tu ele do okodo do kan ko na yi na do le bu akiro mo do bele to me yo ye do osun wa to le ma tiwa na bele to lo yi mi se potego eyin do meti du pon me to le ma tiwa na o file yo so me bon ni mo mi na ba ni mo mi na giro le pole o ke do mo me ni gbe yo ye do na se do nínú dagbo me amu nínú eto nsi àwọn wege nu ho me ro ehun ye do lu pon o fi mi to mo ni do to gan mi le tun gbe na ido esen go do le egi o no mo jan mi le mo do na do le gba bi gbegbelegbe ali ore ma dan mi do ali ho lo ni gbeji wa e o to ho mi to e na nu gbangban gbegbeji mo ajimo e a to ho na no mo nu po mi na wa na ro mo lo ja ki yin bo mi na gbo o mi ra ho wil fi le an hun gbeji khagbaji bo do ho do pe ti ta e do utonu go yin mo o de gba ide me aya ko je petita sin ho do ide ne le yo aka nde bi yo no ko bi yo petita ne le yo no ganje sin ho ne mara ho wi fili an gbo yiro gbaje ka we yo edo na do mi do le o live na bi le we o petita ton ne le yo edunu to mi ton ko o to ni vo da lo mi ba mi pe o lo blo nu le ko ton le yo e ma kendo ne o gbere ba mi o se ne no e je to ro fi de ene do nde yo ene kere je mi kan se akwa na bi ka blo le yi anata de e da lo yi ko na wa mi kan se si alo yo ndi awa no pen we ne e na mo ko jo ho fi ne anu gelele donu e ga no be mi o ko no to mi e benu ala je go me go me janu me ya e da yo e na ali so na blade ti na do live ali no te we ali ego sin fi why to le me yo to che pa do ali no te ali ego fi why fi alo kwa jana yo ma kwa ni e do mi do le ali ego fi le why fi le o kwa na we blo kwa na bili but na ga ko ti ta o fi na se asan pe me ego fi le ton e ina so fulu why de ni yero fene o bi o kera ton ko do no yi o ta si han gbe ton kwa so ro fi ne yo kwa na bi no ne ka ho na bi ka blo yi ka bo jana fi oro bi le bi hu je bo je kan gbe na bi we ka du mu to me ton e me si ka gba yi bo ti me ne ai eni do sin fru pa de fi na do lebu o ni aka gba yi bo ti me ne for na ti me ke ya na ti me e ni ma ti me wa do awon libo na ti me do kwale mu e san kwale mu bra o fi na hun gbeji mi ati menu mi bo mi ni do mo je meton me sia na kwale mu na kwa mo e san lo e ma ti me wa mi ati me ko ma mi ati me mi ma pon de yan lo wo mi ati me bo mi ni ma ko ye wo are gbe ye me lo ma wo de pe ya do le ma wo na pon yi o e me pon to hun lo ne to ho mi to ina no ni gbe mi na yan to gesiji mu ni ayi jona obela ko Joseph Kwesi ato mlo egbe yo mbo ni be yi na mi na no ganji sin apawe yo eyi mi na kere pado do go ganji bo we meton de mode ton amateme mode me amasini e wan be agbo ni na gbo yo ina si do siami ajuse mo je do ba ile polo ni go do ni ele folo na be ganji ye so mo connect beto na no le kata na be gbon me na mo do mo lo ji do na mi an sa kwa bile ko we ni ele folo to ke sin do Ibo e con credo lungo la moa
Puedo de atua. Waloto ha elabo wadobo jamais. Ibu el completo nubo moa. Puedo de atua. Waloto ha elabo wadobo jamais. Ajido nuba na itwedo. Ajido nuba na itwedo. Asande manche nuga ne maho. Mabechito isi kesune. Awewe kozubo muda hobo. Nena no negolo. Sebeme wenye wakoe. Nena wakoe. Du nouveau sur le marché du livre béninois, Délivrance des griffes de la maladie et de la souffrance. Un livre à avoir absolument. Découvrez dans cet ouvrage plus de 400 recettes avec des plantes présentées en photo couleur et leurs appellations en 14 langues pour prévenir et soigner les maladies par vous-même. Grâce au livre Délivrance des griffes de la maladie et de la souffrance, devenez maître de votre vie physique, spirituelle et pratiquez des secrets pour votre épanouissement personnel. Délivrance des griffes de la maladie et de la souffrance est un ouvrage de l'auteur Ato Kwesi, enseignant-chercheur et spiritualiste. Téléphone 97 51 11 17. Le livre est disponible partout. Dada, ekana chena lepo meton seulement et jeredo wema mondo miligete de inemi odo me mone to gesi de titen gbe mo mi na ba idubo. Na même les ton dono gandio mi ke pondo modo doto e do tombe gbangban gidi doto ka do tombe yo gbe o timo ga mauda ama mo ga mauda fun le gbe mau ma ko na chede ama lo le be le fun le ko gba otuga e gani so otu me mo ga ni ga batu pona ama depo ogido mau ne che ama ni iyo e ko be le pata ko pele do we ma me akpulo pe me wo ge mga ma jero na mi na ko me le pole ko ndo ho me gbe le we no way mo we my law me ko rando ro hot me no ama we ma di no ba rando hot me do no iso di when we ason ajeji we na je me we sun kanje ma je me gon gbonji awele so aka ko ika ora ason dede horo we ma me but no le be wi ko ho pele da ma eyan ma lo ranja so mo ko ton ji be na gbore ika ora be wi we ma me do be de me yo wọ́n sọ àkọ́kọ́ àsánfọ̀nà gbé wé nínú wọn àsán wa jẹ́ àmà bá tóró ló gbà sọ́nà gbèdé lẹ́yọ ẹ̀kọ́ rẹ̀ mẹ́bàá ẹ̀yà yìí bá sọ́nà pọ̀. gbàgbà gbèdégbèdé ẹ̀nà tiẹ̀ bọ̀ ó mẹ́ta kó lọ́ọ́ sùn pàápàá tsọ̀ntsọ̀n ó Joseph Kwesi Ato mi kó àfọ̀. ẹ̀mí kà fún ọ̀gbẹ́. ojú pẹ̀lú gbẹdọ̀ tọ́ mi ò kúrẹ́ gbé ya. mi lọ tán. d'accord. mi ní tẹ́lẹ̀ mi ka dé sùn. ló di ìwé máa lọ tán. di ìwé tó tà tẹ́ fi ọjọ́ àmì. les titans les hommes vont dire mais longtemps et ouais dans et minon tout lait bon mi tout mi quoi mi no coupe epo e fo nu yan e no so nu yan e no so yi e ma zombo nu yeton le gbado no modo le ke me 8 me on boni me hoku nu me supo wa ku e ouais dans nu mi tout e gbede we pin wade bo no nla nu ile ti titan ouais dans nu inu
Bon me bi hui hen ina zan. Ni ma so bu mi na forte bon me hui ina no mo. Titan ne. We go we ndo. Nu de ya ma tuan. Ina ze flou na vleke se. Do atuan. No ka pa tu. E ka pa tu. Na ze flou na. Ina ze ya manga mai do. E abi na des fois na goto do khotoli ngenu mo na do. Ndia ba mi lo me. Wona gbongo do mo na le sanwe. Ni ma so imo wo. Si kan we ho lin we zombo. Nde nu ne ton. Ewe yine. But eve body we do. Me do ko na pa che nu yede. Bra pa so nu yede. Gaji be dom lo yo. E ya do to e we lo. E ga nga yi o do je voilà. Non we si kan we zombo. Nde nu ne ton. Ene. Oh, mi ka de to yo fite mi ka mo khori. We my neo. Edo kutam to me on. E wa o me on. Ni à la local 97 51 on 17 j'ai fini on. Et ina modo o me. Kala bi akasato. Mi ya gboji mo va local count tam. 97 51 11 17 et yo ene on. Edo fide de la bihui o na jireni. Ado agbomo na do edo file la agbomo. Do mi na do file egbeji on ena ble. Gamena ya. Mais do total black kede o ye de o no bla. Uno blue dépôt on sait de ouais. Bon ani ho mi ka do we ma. Dieu me. Ntire tira ko mi do di me. We ma ene mi mo fine o. Mi ma do donu vovo. Apa wato. Boka iro amaleo. Mi iro edo gbe. Vovo. De intewe. De wato. De we gbe de we bu da gbe de mi ma si pe bo ba support on. Egbegbe na ye ni aton. Mais support mi yo nko le do gbe vovo mi yo ka be Togo si gbe me. O Nigeria boko en le mi yo do gbe le me. Donc 14 langues. Bon, mi kale de we ma me on. Ezeo endole ke amona bu do ya. Mi de ye to yo do photo couleur. Photo couleur mi le de. Bo azeo anamo. Bo na mo nko to no ajagbe mo ya. Fon gbe mo ya. Gegbe bariba anamo. Bo de mi wa ene o pe yo. Azonde mi no jele o. Ne anazama ene bona to si megben. Bele papa taru ma lo be. Ede me. Mena choboni mi kana diazon. Eno khle mi ngdele. Tele. Donc areon anagon he mado azona uto ba na tuan. Ena khle ngdele. Boni mana exemple klingo. Choboni process na wa bajuno me on. Adado amodo déchet de me. Elle a donné volet po. Na be do gidom do déchet adi do me. Très bien. De ayada do amodo ke ado. Le que na bo skrio ena couper train bo dans leton. Ni bo no ehun. Prochainement ze ganu go do de amodo déchet de me. On start e jawe ne e ko wa ne e jawe. Donc we no edo très bien. Anaje Winston Doji. Donc ene mi do agbaza me si azon de bo no jagbe en fi o. Amade na ba bling o na nu. E o bo na do alote na bo ni ma wa ba me wo. E de me. E o agbaza me si azon le. Agbansi azon e o mi no na ba juro we ya. E o drobara no ku a. E o nu de gbo nya agbaza me si azon e de me. Mi go si fine o. Ne na blo bona ze ama o bona cholo me de sunoji. Ba ya khoro wi so ji na. Voilà. Ene o e de me. E o ne na blo bo ali so ali oni hunu me. O dagbe ni hunu me o. E de me. E o aje filo me ndole ku nyen o kulo le no ba. Teka couleur time de teka do teka do so bile ko ka taru ma lo be do le mi edeme bona le ana zangben de aja ho buji couleur ti ana zan ena ka ideme ka ko de o to edeme ya hodo ena chela mi mi na do kwa bo mi o sawo ma lo abi ma yo fo ni mo be to na mi do futa kuna do yo ko lo ya mo bile ko taru mo do bile so na da do ene ma do ni bodo en wendo le di on ma do ndo nu atomo do kawe moji ganji donc on si do bien de me e ko ya no de me dai wa il y a de 300 pages bon we ma ne mi sa chaki o mais khoro kuma te gbe o tun lo le ko mi je septembre mais o mi je août mais on no donc wa do mi no ko te do gbajo ime now o bi ma so se wa amo le bi do mo tan do ho voilà donc gailo me di on oni fi de buo ma lo de di boni akan chaki tenwe yo anaho 7000 francs apo chowe oui apo le chowe 7000 francs voilà anaho ma do ma da hu ne 300 pages
Et numéro yana yobona mo 97 51 11 17. Et on est joué yo 95 68 59 68. Bon fide bout de ade yo agbome on Nigeria nous e do o merio a. Et bon iko li do merio a. Coutonu e do en face de la prison civile. Et mi ado Kalavi Kamefio e do Kasato. Maintenant e o sa no di. Sa no di yo ayo mi wede bunu edo melesi boy there edo moto mani boy ndi sakwe po ado fide yo na dale wai file boyi donc wede me on e support town e na chela mi professeur Joseph Kwesi ato mi o vo numéro le pour na mi do funtana mi le va ka we pa na me do numéro ti do yin suno ba we o na yo mi do 97 51 11 17 bon we my do fibi hui e ka ba mi de vo we o ndo nde fi me nu venu no do ko ton do tele mo yo ilo mi o ina ina gbado sinu we yo ilo mi yo mi o no so nu me no do ko ton to ji a do no yin no sa bang gidi ino le ko wa to ma ga gaji na mo do yo alepo je ni ma fo je ma fo pere no mi san gba fi mi do le ko gaji be ide pro ko na do ado nu le fo na mi bang gbegbe se mo je ro bon si do ko na me sin apawe nu ka do ipon ni yo mi gbo mi odo mi opon panu we de mo mi be iwe ma si sa tan mi opon wa mi do le ko wa se mo e je ro. Du nouveau sur le marché du livre béninois. Délivrance des griffes de la maladie et de la souffrance. Un livre à avoir absolument. Découvrez dans cet ouvrage plus de 400 recettes avec des plantes présentées en photo couleur et leurs appellations en 14 langues pour prévenir et soigner les maladies par vous-même. Grâce au livre Délivrance des griffes de la maladie et de la souffrance, devenez maître de votre vie physique, spirituelle et pratiquez des secrets pour votre épanouissement personnel. Délivrance des griffes de la maladie et de la souffrance est un ouvrage de l'auteur Ato Kwesi, enseignant-chercheur et spiritualiste. Téléphone 97 51 11 17. Le livre est disponible partout. Baby, gbẹgbẹlẹgbẹ. ouais. Oh, akpawe mi ton ko ton na nu wa mi ton plagada o edi mi yan ebo mi do na mele do mo yi shawan to yi nu we sinsin. E pe o ma npa keda ma ogo wa. Amo mo ni we peto. Bon ndo da de gbelo me dede yo e go mi nu pa kedo e ma nu da san e go wa e ga ni o olodeji e be yi mo gbo lo ye do nu te ka to ba ido me go e ne be se do kona e mene ye foro mi ni fa am ni fam cause conséquence e ga ni jane ma de o me la ho mi to professeur Kwesi Ato mi ogo nu ko pa mi ba ho mi ko ba ya se do kona me se da kona o de utu nu so do akonu me mi akende wo na do re na pacha me ni ma pacha wo en le so do akonu sun desu no do ite kan po eko mi onu no le zen do akonu sun desu nu oui donc mi na do ko joho mi na do miner une femme ou miner l'homme asi meton e do anu akonu yon we ndo e mi mo di mi na do terre à terre mi ado la mo ko jeme o e do agasago nyonu hwe o buri mele bo ya gbawo uni ya gbawo nde na we hun ni we we do nu akonu me nu ne mi kono blo tewe zo mo mi no blo titan wan do nu me wu gan we zo bo wan do nu asi meton se jele wa be do na su meton se jele o no zo we no blo mo e o nwa la jalousie ene on inozo boy no blumo na pare por eta o no hoya on ga yo 2 mois 1 mois no ahui e lo wa so me enoze no buso de ugbo ni mele boni ma wa kon menala nda gbe ya ege mele na ti mi amele de très bien e boni mi na do hojo honu mi de o wala ni wala dagbede ya do boni mana exemple ropo adi pon de ropo boni nyonu do nu akonu sunu lo pa ropo de bo yen tu won e wa ndo nyonu oblo wo zanwe yo ayi fi de vo yon to chitia
eni nyon we dan we ne nyon we dan we ne bo gonto ni awa bona wa so e de gbidi bo blo e te kadi mi le va traiter me de ça va ni le ten li lo e de bo blo maintenant sunwo de eno blo nu nyonwo e we di alopa supo voilà dede e blo nu nyonwo do nyonwo wo ba wa sunu wa gonton anatimo c'est-à-dire me la cosa fa ena do tromi anatimo ça fa dede adonu nyonwo mi fo nyonu me le wo gonton nyonu na je glegbe sans arrêt aje je glegbe sana de eblo ni eblo sunwo yi gonton yo ena ku ena ku do dito yi dede woni eblo ye je don ina mo dan Japata ina mo dan et dépend dans des mais voilà dans des EDD voilà ina mo e o dede woni ye blo de fo ina teti e de u bo teti yo ino glo maintenant là était comme réglé lo nyonu ana do no akonu nyonu bono ne adu akoni e rena wa zon boni de ana blo e ma club ganji bo ablo alo pa vo e na ko fan bo amo e na ro e mo 19h bo 20h na ku nyonu abe sunu nyonu maintenant we me ka do me wo we me insunu bo we nu a do konu asido yo ala wa do ta yana kan bona wa pe me de bo me na i glegbenu ruwe bo de je fini yo e na tun le ke me lo e da nu le bo gbe to barabara ti yo nu de ye na blo bo we so wa le je gan mo me yo na blo donc mo do le ke ni agbobo jodo bo do ko nu aside bo kun nu yo eperu nu do akonu me yo alopa ide le yo yene yon bro kabo sunu e sonu mo nkan don sunu e sonu ene yo eno son jivia bo mo je wena ti we so jivia je oui bien sûr oh professeur ko si ato mi gbo me ka dem lo e ka ni kan le ma de nu gbo bele mo me mo mi ko ba yin nu na ka gbe yido oui do gido mu do e o mege lo beka ayo no tout on de ke no tout on de a go bo tun aya choboni ara to nukunto erado ali ano emede bo anoko wa azo ni dai ma do de lenu medile ni edo nu akonto yo wede lenu ana no mo ba vanto yo na lo chidi nde do fi na kiss do be ya do kiss miu be kablo radio na mo ndia iba mo de gba no ndu akonu me he ina khlegmo alopa ni e jam lo yo ado ablo nde ya do nu aso ya ko ado na daweji bo nkaro no le e o wede lenu ana aje glegbe bo glegbe de aje o ina ze azaya do na blo owu nwe do na blo azaton azene azaton e supo dine aloga be je kalego ina hu gamo e je mo blo ji o boni aba o alopa agbaza pa pepe wa ma modo na o atun le ke abi ogbo we voilà maintenant wemedi boyin sunu bo diablo ne da sito ewo gbado na ganji kese ton oui parce que mana no po we diablo nto bo to lo mi ko me ko gbe no ya rume no lo si wa sito yi maintenant ya sito we ka kujo vile do me ka na renu we ndo afodo we ndagbede ame e ya mi na ken do afodo be owu nu de yer suno ren wale o ina la do ne après me na wa je lodium ya afodo be ho mais ni e ka do no akonu nyonu nu e no ren gble o ene do hane bo todo mi ton le ndo to mi lo fi o me ho le do mi go mi po we nu nyeto da ho le do mi po we donc me ko ni ze etonde me bona jira yede do bona blo ede sunodo bona tunye dole gbeme fio edo lebo mi le me edo nusu bo nusu we na o chavio edo medo beton si we kai nu de se bia no blo a anu e mo bi e ku we fun da lo a yen ku e ma sin gbero gon to e boni anami pe o na do ni mblo ete na he gbero tuche
boni mi pharmacie bosé atike on mi ze gbadio mi no mo effet indésirable mi no mo de di nous de ena eglo me wo ino do donc mo ele de ro big bomel de so mo ede do nu mesen me wisi nu no bleo mo wa ede de me yo no de me o mi na to no le ke e ku no le ke nu de me de oblo bi wi we no blo no nu do kon nu nyon mo mi na do ko joko nu mi de yo that bidia ino le mi me wele mi ma yin nu mi de ya mo gbo no so mi de ne wo mo mi ma de jido mi de wa mi gbo no so mi de enyo wuro le ya so na ko amo o si fifo mi le mo onu ga gbe tin be do mo lo ye ke ye gulu bidi ayi se daga no ayi ase do fi be bana to be nu ke wa ama do be ya unu asi nous cambio de yo o nous cambio de yo ekuti ejo lo mo reti ilo amana do be ya ko tan ya we nu na do nu e ma do be ya no ko to gbe ma ba mesi o do mesi o to yo du la huri bo no ko to gbe bo aye ku odun la huri adasi ai tin no nu ya gbemi gbagbelegbe enyin we nu mo do le gba alamati yo ri to nu asitu e kan no e gina ya ne asitu e kan e me ponto e kana jera le pele veton e bi do mi agbedo o se do okona me tin ko do mi le go mi ando kaka tu to san ko nke pele mo ka ikana mi projet ato na mi de yo mi yi ndo ye nu ye ndo yi ya ndo yan ko mi grom do nu do okona me yo onu balabala taun nu mo bela wo do de diga e go le e na jera le pele veton mo je gbo e kana to gbona kuno ganjo wa mo na do na ni kudo oson to gbona san office an wele bi mo to gbona so kon agbalile bi do na ile di kudo ame pon bodo ye igbo sen mo jeredo oluka ku mo do mi le pon sese e go papa tete go mi le pon ganji mi na do pe to ni tite igbo sen mo jeredo to gbona me la ko mi le ton club ambalo do na ni kudo oson bodo ye igbo nu mo gbone amodide ayi maga on me la ko ganji no pon mi ta me la ko jiro mi ganji to gbero mi la ko so de gbero ne ni kudo ma pon podo ye wala do gbeni me kile mi nu wa gbe ton do fi for mo wa na do gbenu ko gbo yo kan le bi le gbon fi bule do gbenu mi o do gbenu dada alolu tomaru gan lo dada gbolotiyan mi do gbenu mi lo le po mara pa me anji bra do gbenu me ko yin me bo ko yin ko gbo yo kan bo gbe ne to me pe me bi le do gbenu mi bo ra gbon fun bo do gbenu mi me wan yin na no mo wa gbalagada ton le yo mi do gbenu mi bi bodo mi bara mo mi pon amatero gba vinu penu abodo alokan ma do sike e lo gbangba gbedegbede e lo jan do tenpon lo we play store be télécharger wona e den TV Diaspora FM amo eyin o no ne de na wa bona ji fesi no bo eyin o dide beneto ton ede me asia beneto ton ro tentina gbangba lo ye ne bo so da lo kan to ji ayi jile yo akomi pon ana ajado chumi atero ado mi le ko wallahi ave akomi do fo fe gbo do mi pon ho e chendo pro ko mi ton le bonu eyin asan tenigbe e jawe diyan mi ale ata so nu wa mi ton balakata defo nibo itenigbe